नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न केउ चा पीले गंठी व्यथा हृदरोग काश और ठंडा समस्या मुक्ति मिली थाए। दर्शक बंधु आपण मान ऑप्शन गुड़िक रही। ऑप्शन ए डालचीनी चा, ऑप्शन बी लवंग चा, ऑप्शन सी अदा चा, ऑप्शन डी जुआनी चा। दर्शक बंधु समय आरंभ होठार उत्तर जानी कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। दर्शक बंधु समय शेष हो सारी। यार सठिक उत्तर टी हेउछि ऑप्शन डी जुआनी। जुआनी चा पीले गंठी व्यथा हृदरोग काश और ठंडा समस्या मुक्ति मिली थाए। दर्शक बंधु चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न पिजुली केउ रोग पाई उपकारी अटे। दर्शक बंधु आपण मन पाई ऑप्शन गुड़िक रही। ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर रोग, ऑप्शन बी कैंसर रोग, ऑप्शन सी मधुमेह रोग, ऑप्शन डी जॉन्डिस रोग। दर्शक बंधु समय आरंभ होउछि एबेठारु। एहार उत्तर जानिथिले कमेंट करि दियंतु। दर्शक बंधु समय शेष हो सारी। यार सठिक उत्तर टी हेउछि ऑप्शन सी मधुमेह रोग। पिजुली मधुमेह रोग पाई उपकारी अटे। दर्शक बंधु चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न अधिक चा पीले केउ रोग होइथाए। दर्शक बंधु आपण मन पाई ऑप्शन गुड़िक रही। ऑप्शन ए कर्कट रोग, ऑप्शन बी कैंसर रोग, ऑप्शन सी पायरिया रोग, ऑप्शन डी जखमा रोग। दर्शक बंधु समय आरंभ होउछि एबेठारु। एहार उत्तर जानिथिले कमेंट करि दियंतु। दर्शक बंधु समय शेष हो सारी। यार सठिक उत्तर टी हेउछि ऑप्शन सी पायरिया रोग। अधिका चा पीले पायरिया रोग होइथाए। दर्शक बंधु चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न सकाळु कौन पीले ब्लड प्रेशर रोग ठीक होइथाए। दर्शक बंधु आपण मन पाई ऑप्शन गुड़िक रही। ऑप्शन ए लेंबू रस, ऑप्शन बी पियाज रस, ऑप्शन सी आखु रस, ऑप्शन डी पइड पानी। दर्शक बंधु समय आरंभ होउछि एबेठारु। एहार उत्तर जानिथिले आपण माने कमेंट करि दियंतु। दर्शक बंधु समय शेष हो सारी। यार सठिक उत्तर टी हेउछि ऑप्शन डी पइड पानी। सकाळु पइड पानी पीले ब्लड प्रेशर रोग ठीक होइथाए। दर्शक बंधु चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न तेंतुली केउ रोग पाई बहुत उपकारी अटे। दर्शक बंधु आपण मन पाई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कैंसर रोग, ऑप्शन बी हार्ट रोग, ऑप्शन सी हइजा रोग, ऑप्शन डी मधुमेह रोग। समय आरंभ होउछि एबेठारु। एहार उत्तर जानिथिले कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। दर्शक बंधु समय शेष हो सारी। यार सठिक उत्तर टी हेउछि ऑप्शन बी हार्ट रोग। तेंतुली हार्ट रोग पाई बहुत उपकारी अटे। दर्शक बंधु चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न केउ पत्र को पानी रे गरम करी पीले गंठी व्यथा मूलरू शेष हो जाए। दर्शक बंधु आपण मन पाई ऑप्शन गुड़िक रही। ऑप्शन ए तुलसी पत्र, ऑप्शन बी वृषभ पत्र, ऑप्शन सी निम्ब पत्र, ऑप्शन डी पोई पत्र। दर्शक बंधु समय आरंभ होउछि एबेठारु। यार उत्तर जानिथिले कमेंट करि दियंतु। दर्शक बंधु समय शेष हो सारी। यार सठिक उत्तर देखा आगु भिडियोटी को लाइक करी आपण माने केउ जिल्लार वीडियो देखुचंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। यार सठिक उत्तर टी हेउछि ऑप्शन बी वृषभ पत्र। वृषभ पत्र को पानी रे गरम करी पीले गंठी व्यथा मूलरू शेष हो जाए। दर्शक बंधु चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न खाइबा पूर्वरु कौन खाइले सुगार बहुत जल्दी नियंत्रण को आसी थाए। दर्शक बंधु आपण मन पाई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए खजूरी, ऑप्शन बी आलमंड, ऑप्शन सी लवंग, ऑप्शन डी अदा। समय आरंभ होउछि एबेठारु। यार उत्तर जानिथिले कमेंट करि दियंतु। दर्शक बंधु समय शेष हो सारी। यार सठिक
ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଆଲମଣ୍ଡ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଲମଣ୍ଡ ଖାଇଲେ ସୁଗାର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଶାଗ ଖାଇଲେ ଆଖିର ପାୱାର ବଢ଼ିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଅପସନ ଏ ମେଥି ଶାଗ, ଅପସନ ବି କଳମ ଶାଗ, ଅପସନ ସି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଅପସନ ଡି ସୁନୁସୁନିଆ ଶାଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଖାଇଲେ ଆଖିର ପାୱାର ବଢ଼ିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମିଶ୍ରି ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଅପସନ ଏ ପାନପତ୍ର, ଅପସନ ବି ପାନମଧୁରୀ, ଅପସନ ସି ଜୁଆଣି, ଅପସନ ଡି ଗୋଲମରିଚ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ପାନମଧୁରୀ। ମିଶ୍ରି ସହିତ ପାନମଧୁରୀ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ କେଉଁ ପତ୍ର ଚୋବାଇଲେ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି। ଅପସନ ଏ ମେଥି ପତ୍ର, ଅପସନ ବି ସଜନା ପତ୍ର, ଅପସନ ସି ଧଣିଆ ପତ୍ର, ଅପସନ ଡି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଚୋବାଇଲେ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶରୀରରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଅପସନ ଏ ଆଖି, ଅପସନ ବି ନାକ, ଅପସନ ସି ନଖ, ଅପସନ ଡି ମସ୍ତିଷ୍କ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ନଖ। ଶରୀରରେ ନଖ ଜାଗାରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।